أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. Dingi bahas po hune nifas ibarini. Hune nifas po gekhun pola zerete wana insan balvis po dunia yin omayut po ngimor wana omayut kide hun po. Yani balvisi أعزاء دخسان أمر توين أبيو فهمت دو بدونك أو فهمت كون أو خونه نفاس منلو أنا زوانا بالويسي تا إتشوك بدونك إنساني جو دي دنيا يكبيومت وانا ده بالا أو فهمت كون أو خونه نفاسي دو بدونك تا فهمت بيخون أو خونه نفاس منسو نتيام مشارغولا هفتار دارين جوكسن كاتسونه نو شارغون دو بنچی تام سے یوچه چیزلا تکلیف ہے نو درد ذہن نو قوم زندگی بن دوسرا الحمدلله تانا سہولت سون الہ سون دلیل جو پوپدونو معلوم بت وقت نگیمور سون ست مت یاو بردی ٹیکا بیکا تامودون یتان سکن ما بیادون بالویس کنلا یا بالویس کس بیوالا دیون امین میده قطرمون پولیو زیون دیون ضروری وانا دیون چازه والده بالویس کنی صحت کدیونی چوغو اثر یتین وانا دو وقلا ده تکلیف کنه نو هفته ره یا جو اما دلیل جوکسن دو وانا ده وقتی خون نفاس منسو وانا بالویسی تا گوپازر ماتان سے شوشوب زره جوده وانا دون چیزر لا پاراسون سے او مایوت پی خون دون خون نفاس منسو وانا چینز وانا بالویسی رگوه حسد بحر بیو پی بالا او مایوت پی خون نفاس هسه دخون نفاس po tam se inze wana ishan po jama fchu bakam po khune nifasi tana balvis po skes pi kana khere jama fchu tak thon phayot pi dekhun po khune nifas do pathal po khune istihaza tade bakhla ina balvis po mukammal balvis stroke juk se ya shi se biumayot po sirf do tsaina khune nifas de waqt po zaman ona zaman insan gyokse کو شاق چندی دارد دیوی کنه یا شاق چندیولا شفتوق چیل دارد جو قرآنی دیوی ترتیب پورا موضوع و علاقه و دیده بوگ پورا سیسه جده وانا کو بالویسی یا شفتوق قلدان سد نسا ده وقلا کو سقط سوسه ده وقلا بیو پوزا ده وقلا صدا سخونه نفاسی دولا یا ضروری من سو که اینا بالویسی کو پورا بالویسی قلدانه یا گوخپل دانه پیبالا سکسرنا یا ساپت سوسنا سپت سوسنا ره ده وقت پوچاینا خون نفاس نازمنا دومن و نازمنا تا تقریبا زاگیسم لا یا زارگیلا تقریبا جی پبالا سکس پونه بالویس پیکا غسل سبواتسو تو خرچا غزت با بلکه خرچا گروپ ونوسی چی تریست با سوال چی چالو دو تروس لیاخمون ترانا دیونی مسائل حل بود یعنی بالویچیک کودی دنیای کا اور زاب جیبالا اینا جوده اموی کا غسل مثلا مجید حق نیامه تو اینو بالویس بشیسه سکسه نارنا اینا ده اموی کا غسل مثلا مجید یوتا مت جوزه ونا غسل مثلا مجید اموی کا واجبی بلکه تا امو مثال دلیلی کا امو شد امو شیسه نا جوکتو شو اپریشن بسیار ده پروبی که سماس مایید واجب نه کس پیده بالویس توی که ونکوی که ده نام چا واجب کوی اینجا ونا تاکو آوا حد بلوغی که تون مخلا حد بلوغی که تونت بمو این نارنا لور گامنا بو این نارنا لو چوغا گامنا ده بالویس په چوغو سوسه کو لور گامنا کوی که ده غسل جنابت کو بیای تو واجب دو بسمت پا یعنی کوی فیقون صحیح گوامت سو تا دیکھنا اگر یا غسل چیزا کوئی کا یود نارنا اینا ده بخلا دی سوال کو سبست با بہنچی کلوسی پتا میں سوینا نیده میتاخت سوی سمیت بید وانا دو کوسی سوال بست با مثلا غسل چی کھائی گیوت اموی کا غسل جنابت یود غسل حیث یود یا جوا ده بخلا غسل مثلا مایید پوسا سو بالویس پہ اینا جو تنا دو لکورین امولا بالویس پو ده سقط سوسه ده بخلا اموی کا غسل چام خوک بینزه وانا غسل چی بسن چوغه یا یعنی غسل جنابت کو بھی نیت پہ سے بس یا اگر غسل
هيس ينارنا غسل هيس نيات بس يا غسل ما سمعيت بو نيات بس غسل چيك بس نارنا غسل سانكو سا يولا چوبا ديان دولا الگ الگ غسل بیا ضروری ہے نيات چيك جو يا غسل خصوم يوت مثال ده غسل خصوم يوت نارنا غسل چيك بو نيات بس نارنا غسل كن سا يو چوبا سو دو دیوی علاوہ نفسا زرتا دی خون نفاس توبا یوت پی خونلا چیچی حرامین زوانا اوا خون هیز یعنی حائزہ امولا حرامین میت پی چیزات کن دی نفسا امولا سا حرامین دو چی چوخ پو زوانا مسجد اینو داخل گوات چوخ پو یا مسجد اینو چیز چیزاق پر گوات چوخ پو یا قرآنی پھلولا لقبت آمون یا جو واجب سجدہ یوت پی سورہ منذر ہوں دیوں گاما یا خدا رسول میتاق سکھا لقبتاموں بلکہ غتی چہر معصومین علیہ السلام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور امام چونمس پہ دیونی اسم مبارک خسا لقبت تھوپا یوت پو حرامی چاہز ہے دو اب اتنا سے وضو مریا تھوکنا کا حرامین پا لہذا دوسرے خون نفاس فوما یوت پی آمون لسا ده قرآن آیت ناب آیمی اسم مبارک نادیو للاقبت حکمت پو مسجد کنینو داخل گوایت پو دیون گاما کونی فریسا حرامی ای مسئلہ چکو چین زوانا طلاق بیت اگر ده خاتون پو کو حالت نفاس دیوت ده وقت لکوی شوہر پو وسی کھولا طلاق بیت ده طلاق پو صحیح میں طلاق پو چیز اللہ حرامی اب زرست پا حالت نفاسی سا کو اشی پی چھل لدو پنگن میں دوسرے دیو لسائین چھل لدو نا حرامی انہیں کفارہ یوتا جو انہیں کفارہ نمیت لیکن عمل کو حرامی گناہ یوت کھنسو مقصد کو گناہ یوت لیکن کفارہ میں دیوی کھنا ایسا بار ہو چین جوانا مسلموں کو عددیہ مین عادت عددیہ مت اما ده وقت عددیه پو چیز است پا کوئی جاق پو معین یوت پین یا ہمیشہ کلا جاق بدون اومد خون پو یا ہمیشہ جاق گت اومد دور است پا عددیه اما عددیه مین ما یوت پی خاتون کن دو چیز جب قبیله کلا جاق ما تروپ خون پو تومد قبیله جاق ما بدون تومد قبیله جاق ما گت تومد قبیله رگو تومد پس کوئی عدد پو مشخص میں ده خاتون کن لا تاکلا خون چیز اللہ دی خون چیز اللہ نفاس پو اینا جو گئے خون پو گئے تک پو خون نفاس شامل بے این زروانا دو اگر جاغمفچو پا کم یودنا یا جاغمفچو یودنا دے جاغمفچو پورا کلا خون نفاس ان دو خون نفاس حکم یو اما تا جاغمفچو پا تھل نارے نچی کی زروانا دے جاغمفچو پا تھل بھائیت پہ خون کو دو یم کلا حکم استحاضائی حکم استحاضہ گوانا لس پا مشکل گت سو جدے پیاق روزوں بیا پوگت سو یا غسل پا بیا پوگت سو دے وجہ سے اما خون نفاس کو چین زیونا کولا یا جاما چو پتھل یا خون نفاس در میان میں دی بات مسئلو عددیہ نا ان دے خاتون پا عادت عددیہ یود کلا اما خون چی تھوں کھری عادتی مطابق دو پا یا دو پتھل تھوں یا ده وقلا چین زوانا جاق میں کھائی جاق چوپا تھالے تھا ده وقلا چین زوانا ده وقلا احتیاط واجب دائی کا کو پھر عادت کو رکھشل بینا عادت کو اگر پھر جاق ما دنیت پیننا رے چاہتے انہیں گپی دو عادتیہ میں تھا اما دوسرے پھر عادت کو ٹھیک یوت مثلا جاق بدون اللہ کو پاک بدنا رے تا دوسرے دی خون نفاس کو سچین زوانا جاغما چوپا کم ہونا دے جاغ سانکو خون نفاس انسو اما جاغ چوپا تھال نارے نا چیوے نا جوانا پوری عادت پو یعنی جاغ بدون کوئی عادت انتا دے جاغ بدون پو خون نفاس اے باقی گیا ترگوف چو چیک چونگس پو خون استحاضہ دیو سا مسئلہ چی موجود ہے مطان سے جاغ مفچو ہمیشہ جاغ مفچو چیزر اللہ خون نفاس زربنگین میمین سو اونا جوانا اگر جاغ چوپا تھال نارے ده وقت لکوسی کھری عادت بلکشل بین عادت پو مثال مطابق جامع بدون ان پا لہذا جاق بدون پو خون نفاس دیو کانا بدون پہ کانا تھال پو خون استحاضہ یا مسئلہ چیک زیوانا کھوئے عادت پو نیوت مثال دوسرے جامع بدون پو تا ده بلویس پو سکیس پی بالا مہینہ چیک
या महीना चिक पर से थारे खोला बार बार खून को थोमंदू है कबीला इंसान कमजोरी वजह से या खून रेजी वजह से दी मसाइल को आमतौर पर गति मुस्लिमों लजूं पेशों वन खों या मफचूला को पागवा में चुस्टिक चोमा चुसुम यो हिसाब को जार रेसा खून को थोमंदू है जब अगला चीवी वन जाच खून थोड़ा अगले खुद आदत को सामिन पर मिसाल मुताबिक जा खुदून इन पर ده عادت بلکشیله ده جا خودون پو خونه نفاس ای باقی خون پو چین زبانه ده گاما استحاضی حکمی هوننا دی تلیگ نه مشکل سو یعنی کلا پورال زا گاما کلا شاید غسل بین پیاق و بیاقو غسو अच्छा जो मिसाल को दो ضرب बिल्लाम कोई आदत वो इन पर निशुई करना निशु साबुन अम्मा दूसरे बालवीस को जेफ चुला दक्षिण कोई अब आदत है हेज को अब दक्षिण जाक चुत ده وقت چی بیگذره ولی ده وقت کسال بیماید جاق چوی کنه کره جاق چوبدون تا کو دو خونه نفاس अच्छा जो देवी बाद ला जग चुबदुरी बाद ला जग चू खूने इस्तेहाजा इल्लो जगमफ चू खूने इस्तेहाजा दो ची अगर चिखोए आदत वावा निशुई कने साबदुन तक इन पा दो इन नसा चुबदुरी कना जग चुसे चुबदुनी कने यावा जगचू अगर मतंग सिर्सिस नारेना दो अगला चीन जमाना यानी कि शुस्ताबदुन तक बजुदे देंगे शुस्ताबदुन तक को दो खूने इस्तेहाज़ाई दी मसाला बेनो यानी आदत को लखो मक्शिद दो चार जमाना आदत को पजामा शुई दुनुक बालविस को दुनिया इखाओं से दो अगला दे जागमा बुदुन को यानी आदत को इन पर जागबुदुन को नाम कने नाम तक इन पास जमाना निशुई कने साबुन तक इन पा अम्मा दूसरे बालविस को महीनी चुला जेफ चुला दी दुनिया का औसत जेफ चुला दुनिया का ओ मना दी कना चुई कना करे चुबदुन तक को खूने निफास देवी कना दो जुक्ति खून कुन गामा खूने इस्तेहाजी हुकुम दो सोजू जने आदतिया ने आदत को खोए दुन मतलब से दुखजापिन अम्मा दी सवाल को चीन जब दी चीज़ मसालो 510 इन मसला नंबर 510 दिवी कसर जो है यानी आदतिया मेन में प्या मुस्लिमों कोई आदत मोहम्मद कबीला मसान जागा कबीला जाग तुरुक कबीला जाग बुदून कबीला जाग गुफ्चू यानी हर महीने मुख्तलिफ हो दो लजरत गैर आदतिया दे मुस्तलिबा वसत पावा दो इन्नारेना चिबिक ज़बान खोस केस बिबाला महीना चिक या महीना थाले खोला खून थोसे दे वक्त चिबी शायद मैंने दिवी ने कोई आदत को मालूम है कबीला जाक गाँव से कबीला जाक तुरुकों से कबीला जाक शुओं से दिवी चा आदत चिमेत पना दे वक्त चिबेन लोजे वने या गाँव कोई जाक शु कोसी खूने हेस करार तामिना शायद मैंने कोई आदत चिमेत सु मेत पना जाक मफ्चू खूने हेस ए बाकी खूने इस्तेहाज़ा तना का जाक मंगी शुयो दे जाक मंगी शुद्ध हों भजत पे खून को चिबे इन ज़बाना ता दिवी नु अतान से दे सिफात को लगते इन्ना ده صفات کو کسے اینا دیو خونه هیسنا یا خونه استحاضین دو کلا چنگ دشیکا استقسبه گوامه اینا دیو خونه هیسنا یا ممکن این خونه استحاضین مو ده وقلا دیو مانگسی اینا دیو خونه هیسی حکم پیگا عمل پیگا خونه هیسی حکم پیگا عمل پیگا کوئی کچا پیا روزمت اما خونه استحاضین نارنا ده وقلا چی بیار گوز ده وقلا کلا غسل وضو بیار گوز پیا کن بیار گوز دیو مطالب پته مسون چی گوز ده پتا بیار گوز دیو ده کوپاس इस तरीका को पता गार गोस दो कुछ शख्स है ना दे कोपास पे का कोई मालूम को दियो गे खून पोइन जो हवा चीज अल्लाह मशकोए का या नकोए का होसन नारे न खून है और सरखरा का होसन नारे न खून इस्तिहाजा दो मालूम सो बिबाला देवी मुताबिक मत से अमल ता इस्तिहाजो सुनतना कसीरो इना या मुतवस्सितो इना या कलीलो इना दो सा सोसला दो पतगवार गोस दो वखलजे सत पदियो खाली कुपास इन दूसरे दी टिश्यू पेपर जो दियो डॉक्यूमेंट नाम दियो दिवी का पतगवा में चार्ज वाला टिश्यू पेपर को मामूली दो का खून चो होना से पूरा लको बास है दो भरना कुपास जैसे कुपास या कुपास न चो दो या गति बल यानी ले बली अगर दो कोई ना ने देखे सुन पदी का आखिरी मसलो योसम को आदत को कोई मत पचाना जाच खून हो सकता जामर खून निफास ए बाकी जब निशूला चिबे जमाना जब निशूला ता मालूम बे इना गे खून कोई इस्तेहाजा इना या चिजर अल्लाह खून है सी लिहाजा देवी मुताबिक अमल बे
ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Parvardigara aileleri çöskün, çese düğünü amal ver bir tevfik şezde besi Allah.